सिविक वॉलंटियर के घर में चला था जाली लॉटरी का रैकेट। मामला सामने आने के बाद इटाहार में फैली सनसनी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार थाना क्षेत्र के चितर कमलाई इलाके में एक बार फिर जाली लॉटरी कांड को लेकर भारी हंगामा मच गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सिविक वॉलंटियर अरूप सरकार के घर में अवैध लॉटरी रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अरूप सरकार के घर के अंदर कई लोग कंप्यूटर के जरिए जाली लॉटरी का संचालन कर रहे थे। जैसे यह बात इलाके में फैली, गुस्साए लोगों ने उस घर को घेर लिया और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कानून की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में शामिल है तो आम जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद कैसे करे। सूचना मिलते ही इटाहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक गिरफ्तार लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि लॉटरी रैकेट से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। सिविक वॉलंटियर अरूप सरकार की भूमिका को लेकर अब भी संदेह बना हुआ है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह अवैध गतिविधि उसकी जानकारी में हो रही थी या वह खुद इसमें शामिल था। घटना के बाद से अरूप सरकार इलाके से गायब बताया जा रहा है। इस घटना के बाद चितर कमलाई इलाके में भारी तनाव और जनाक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे रैकेट के सरगनाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि अगर कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज किस दिशा में जाएगा। यही सवाल अब पूरे इटाहार में गूंज रहा है। 3-4টা ছেলে কম্পিউটার নতুন অবৈধ লটারি টিকিট এনে ভর্তি করে আমরা গ্রামের লোক সব ছিল, গ্রামের লোকরা ওখানে ধরেছে। ধরানোর পর তো আপনাদেরকে ডাকা হলো, পুলিশ ডাকা হলো। যেই লটারিগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই লটারিগুলো কি বৈধ? পুরোপুরি ভাবে অবৈধ। আচ্ছা, এটার কোনো বৈধতা কিছু নেই। কতদিন ধরে ব্যবসা করে বলে এটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা হঠাৎ করে আজকে বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে অবৈধ কোনো কার্যকলাপ চলছে। এই বাড়িটা কার? এই বাড়িটা অরূপ সরকার নামে একজন ব্যক্তির, সেটাই আমরা জানি। সে সেবিকে চাকরি করে, ঠিক আছে। সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে, সে ছিল এতক্ষণে জানে। আমাদেরকে দেখে সে পালিয়ে গেছে। এখানে ঘটনাটা যেটা ঘটলো, আমার কাছে একটা ফোন গেল যে এখানে নাকি লটারি টিকিট ধরা পড়ছে। আমি এসে দেখলাম যে এত লটারি টিকিট, যেটা অবৈধ লটারি টিকিট, আমরা আসে দেখলাম। তারপরে আমরা অনেক মিডিয়াকে ফোন করছি। যাই হোক, মিডিয়ার দেরি থেকে আসার থেকে আমরা অনেকক্ষণ এখানে করলাম। পুলিশকে ফোন করার পুলিশ আসলো। আমরা পুলিশকে একটা অনুরোধ করছি যে স্যার আপনি নিয়ে যাবেন, আগে মিডিয়া হবে তারপরে আমরা দিয়ে দেবো। এরা কি বৈধ লটারি এগুলো? না, অবৈধ। আচ্ছা, এখানে কতদিন ধরে ব্যবসা করছে আমরা সেটা জানি না, কিন্তু আজকে আমরা দেখলাম যে এখানে কোন ব্যক্তি, এগুলো 4জন ছিল। আমরা জানি এটা কে, এবং আমরা সেই হিসেবে যাই দেখি ঘরের মধ্যে প্রচুর লটারি টিকিট। এই বাড়িটা কার? বাড়িটা অরূপ সরকার নামে আছে। কাজ করে এবং ভাড়া দিছে এবং কোন লোককে ভাড়া দিছে ভাড়া দিছে, কোথায় ভাড়া দিছে আমি তো জানবোই, কোন ব্যক্তিকে ভাড়া দিছে। অরূপ সরকার দাদা, আপনার নামটা কি? আপনি বলুন, অসুবিধা নেই। আপনি যেটা জানেন, যেটুকু জানেন সেটুকুই বলুন। এখানে কি হচ্ছিল সেটা যদি একটু বলেন। কিছু দাদা, কি হচ্ছিল সেটা একটু যদি বলেন। আপনি কি এটার সাথে জড়িত? আপনি কি আছেন এর ভেতরে? গ্রামবাসীরা আপনাদেরকে আটকে রেখেছে কেন? ওইখানে কি এই যে লটারি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, আপনি কি করেন? কি করতে আসছিলাম? দেখতে। কি দেখতে? হ্যাঁ, আসছিলাম দেখতে। আপনার নাম কি? আমার নাম সত্যরানী। আপনার বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, কোন থানা ওটা? কোন থানা? আপনি কি করেন? এমনি করেন কি? এমনি জানতেন এইখানে কারবারি হয়, জানতেন না আপনি? তাহলে